السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی نا۔ کل میں نے کہا تھا، کل ایک تو ہم نے کرکٹ میچ جیتا، بڑی اچھی خبر تھی، بڑا جشن منایا جا رہا ہے۔ ابھی تک ٹی وی پہ اور کوئی پروگرام چل ہی نہیں رہا اور اس کے بعد جناب ایک گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ایک دھکا کامیاب ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ بلوچستان کے مغرور اور جھوٹے وزیر اعلیٰ میں کہوں گا، کیونکہ اس نے 3 دفعہ استعفیٰ دیا ہے اور اس نے ہمیں جھوٹا کر دیا ہے اور وہ کہتا رہا ہے کہ میں جی عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، مقابلہ کروں گا، مقابلہ کروں گا اور وہ استعفیٰ دیتا تھا۔ پھر 2 گھنٹے بعد واپس اس کا ترجمان آ جاتا کہ نہیں جی نہیں، یہ افواہ ہے۔ قومی ٹی وی پہ سارے استعفے ان کے چلے ہیں، لیکن ہمیں شرمندہ کرانے کے لیے وہ کرتا رہا ہے اور اللہ کے فضل سے آج اس کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ یہ جو ایک دیوار ہوتی ہے نا، اس میں سے ایک اینٹ نکالنا پہلی مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تو جناب ہتھوڑی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا جو ریت مٹھی میں ہوتی ہے، جب وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو جتنا مضبوط پکڑیں وہ اتنی جلدی ریت جو ہے نا وہ ساری گر جاتی ہے۔ اور ریت کی دیوار بھی ایسے ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم نے نعرہ دیا ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، وہ جناب کام شروع ہو گیا ہے۔ اور کل یہ جب جام کمال کا استعفیٰ آیا تو اس کے بعد چونکہ ابھی سیاسی پروگرام ٹی وی پہ کل کے نہیں ہو رہے، ہو ہی نہیں رہے بالکل، تو آج کی ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جناب 6-7 وزیر خود استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ اور جناب ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ نون لیگ والے آ کے عدم اعتماد کریں، تو 6-7 وزیر جو خود کو جی ایچ کیو کی پیداوار سمجھتے ہیں، وہ جناب ان کو آرڈر آ گیا ہے، سمجھ لو کہ جناب تسی اسی ہوں انڈیپینڈنٹ ہاں، تہاڈی مرضی ہے، جتھے تسی جانا ہے جاؤ، یہ وہ۔ انہوں نے سر جی سانوں تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، ساڈا اپنا کیڑا کوئی دین ایمان ہے، ساڈا تو سیاسی دین ایمان کہہ رہا ہوں، ساڈا تو اپنا اشارہ ہوتا ہے۔ اور وہ جناب نکل رہے ہیں اور بات یہ چل رہی ہے جناب ایم کیو ایم سے اور کاف لیگ، انہوں نے مکمل جو ہے نا وہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے عمران خان کے ساتھ اور عثمان بزدار کے ساتھ، ان دونوں عین غین کے ساتھ نہیں چلنا، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے طے کر لیا ہے۔ اور اب جناب عمران خان ہاتھ پیر مار رہے ہیں، جیسے وہ ہاتھ پیر مارتے ہیں نا، ڈوبتا ہوا بندہ، ڈوبتے ہوئے بندے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ تو یہ عمران خان تو ویسے بھی ماہر ہے سیاسی ابو بدلنے کے لیے، پہلے اس کا مشرف ابو تھا، اب جناب کوئی اور ہے، اور اب جو کوئی اور تھا اب اس کا بھی مخالف ہو گیا۔ عمران خان کا تو آپ یقین کریں، میں نے آپ کو کتنی دفعہ لطیفے سنائے ہیں کہ جناب مال روڈ پہ 2 نشئی جا رہے تھے، تو ایک نے کہا جی کہ اے کل میں مال روڈ خرید لاں گا سارا، تو دوسرا کہتا ہے جی میں ویچاں گا تو تسی خریدو گے نا۔ یعنی کہ یہ حالات ہیں عمران خان کے۔ اور عمران خان کی ایک مثال میں شروع سے ایسے دیتا ہوں کہ یہ ایسا بندہ ہے، یہ اپنی طرف سے بے شک بھلائی بھی کر رہا ہوگا نا، ویسے تو یہ موسم کش ہے۔ موسم کش کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کے اوپر احسان کرتا ہے نا، اس کو یہ ڈنگ ضرور مارتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نواز شریف کے حوالے سے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کو شوکت خانم کی زمین بھی نواز شریف نے دی کہ بھئی یہ قومی ہیرو ہے، قومی ہیرو تو ہمارا تھا، اور اس کو زمین دی۔ پھر ٹوٹل 70 کروڑ لگے، اس میں سے 50 کروڑ نواز شریف نے دیے کہ یہ جی ایک اچھے کام کے لیے۔ لیکن آج دیکھ لیں سب سے زیادہ ڈنگ کس کو مار رہے ہیں؟ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، حمزہ کو۔ انہوں نے کلثوم نواز مرحومہ کو بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اسپتال، اب یہ کہتے ہیں خواتین کا احترام کرو۔ آپ ذرا ان کے ٹویٹ نکالیں نا پہلے کہ جی ڈرامہ ہو رہا ہے، جی ڈرامہ ڈرامہ۔ ایون اعتزاز احسن نے بھی کہہ دیا تھا، بعد میں اعتزاز احسن نے معافی مانگ لی تھی کہ نہیں جی او جی اس اسپتال تے علاج ہی نہیں ہوتا دل دا۔ تو یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں۔ اب بھی عمران خان کی جو اس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں زبان ہے کہ یہ جی نانی بنی پھرتی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے کہ یہ نانی بنی پھرتی ہے اور یہ وہ۔ اس نے کہا الحمدللہ ہاں میں نانی ہوں، مجھے اس کے اوپر فخر ہے۔
और ये अमीन गंडापुरी ने क्या कहा था कि ये मेकअप भी हमारे पैसों से करती है। ये जातियात नहीं है, आपको अपनी जातियात सिर्फ चुभती हैं। आपने कौन सी खवातीन को जो है ना वो बख्शा है इमरान खान? जब हम मलाला यूसुफजई की बात करें, जब हम रेहाम खान की किताब की बात करें, जब हम ये सारी चीज़ें जो आपकी सामने आती हैं वो करें, आप कहते हैं मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे तबसरा ना करो। आपने नहीं किया। आपके ये मरियम नवाज और सफदर के बारे में क्या क्या ट्वीट अभी तक करते हैं, वो आपके ही बंदे हैं ना, आपकी पार्टी के हैं। और आपने कहा हुआ है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अब जनाब अली सूरत हाल ये है जिसके ऊपर मैं आपको बना रहा हूँ कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। आप जरा नारा ये लगाएं, दिल में लगाएं, गिरती हुई दीवारों को दो। ठीक है जी, ये आपकी तरफ से नारा हो गया। और अब जो है इसमें मैंने बताया है कि इसी हफ्ते देखेंगे 6-7 वजीरों के इस्तीफे इमरान की टेबल पे पहुंच जाएंगे। MQM ने रेड झंडी दिखा दी है, काफ लीग ने दिखा दी है। इमरान खान जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है काफ लीग वालों से कि खुदा के लिए मुझे पंजाब में हुकूमत मेरी ना गिराओ। और परवेज इलाही को कह रहा है कि तू बेशक पहले किसी ज़माने में मैं कहता था कि तू पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, अब तुझे पंजाब का सबसे बड़ा ओहदा देते हैं, उस्मान बुज़दार की जो है ना वो फारिग करते हैं और तुझे वज़ीर आला पंजाब बनाते हैं। लेकिन जनाब ये चौधरी ऐसे नहीं है, उन्हें पता है कि ये इसकी कश्तियाँ भंवर के में डूब चुकी है। ये गिरती हुई दीवार है, इसको कौन सहारा देगा यार? दीवार को आप कहाँ से सहारा देंगे? उसकी तो एक एक ईंट निकली पड़ी है। जहांगीर तरीन की खबरें आप देखें, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाया हुआ है वो, और जो अब नए बन रहे हैं वो, तो जनाब यानी सीधी जो है ना डायरेक्शन वो नून लीग की तरफ जा रही है। अब नून लीग को चाहिए, हमजा शहबाज को चाहिए ख़ास तौर पे वो फौरी तौर पे परवेज इलाही साहब से मुलाकात करे और इस सिलसिले में उनसे ताउन ले और पंजाब में अपनी हुकूमत बनाए और मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाए। और ये मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ ना कि 2023 के इलेक्शन वाली बात ना किया करें। हमारे जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं कि जब 2023 आएगा तो देखें। और भाई ये तबाही बर्बादी कर रहा है, ये आपको इलेक्शन फेयर करवाने वाला लगता है? इसने सबके पहले हाथ पांव बांध देने हैं। हाँ जी, आप फॉरेन फंडिंग वाले केस में भी आपको हम कहते रहे कि जनाब जाओ उधर जाके डेरा लगाओ और इसी तोते में इसकी जान है, ये मर जाएगा। सियासी तौर पे कह रहा हूँ, फिर ये मर जाएगा। लेकिन आप जनाब नहीं गए और आपस में ये वो लगे हुए हैं। अब आपको ये कह रहे हैं कि जनाब लोहा गर्म है, ठा करके सट मार दो, सारा काम हो जाएगा। और अब इमरान खान जितना इस वक्त टेंस है ना, और आर्मी के हवाले से या फौज के हवाले से हम चूंकि खुल के बात नहीं करते, लेकिन चूंकि एक DGISI का मसला फंसा हुआ है, उसके ऊपर सारी दुनिया तबसरा कर रही है, कौमी TV चैनल पे आ रहा है, तो वो मैं आपको बता दूं। इसके साथ सबको पता है कि इसको लाने वाले एस्टेब्लिशमेंट है, सबको पता है। इसकी सीटें ही नहीं बनती थी, इसको 70 से 80 सीटें दिलाई गई हैं। इसकी वही 25-30 सीटें बनती थी, बाकी इसको दिलाई गई हैं यार। वो RTS सिस्टम बैठ गया था, आपको याद है ना, दिलाई गई थी। तो अब इनका ये भी उनके मोहसिन है एक किस्म के, ये एस्टेब्लिशमेंट वाले कमर जवेद बाजवा वगैरह इमरान खान के मोहसिन है, लेकिन उनको भी टांग मारने से बाज नहीं आ रहा। ये वो सांप है कि इसको सर्दी लगी हुई है, ठिठरा हुआ है, मरने के करीब है, इसको दूध पिलाओगे तो ये दूध पीने के बाद पहला डंग ही आपको मारेगा। ये आस्तीन का सांप है, ये इधर छुपा हुआ। फिर मैं एक मिसाल शुरू से देता आ रहा हूँ इमरान खान की, कि इमरान खान की जितनी विजन है, अकल है, सियासी अकल तो बिल्कुल ही नहीं है। सारी उम्र खिलाड़ी रहा है, हम स्टूडेंट यूनियन में रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में करते रहे हैं, बेनज़ीर स्टूडेंट यूनियंस में पॉलिटिक्स करती रही है स्टूडेंट से ही। ये तो अभी जुम्मा 8 दिन उसके हुए बड़ा, मैं जी मेरी 22 साल जद्दोजहद है। तेरी क्या जद्दोजहद है? तेरी जद्दोजहद से तो तुझे 1 सीट मिली थी, बाकी जद्दोजहद किसी और की है जिसको अब तू डांग मार रहा है। और अब जनाब ये सोच रहा है कि मैं जो एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, धमकियां दे रहा है कि मैं उनकी एम्बेसडरशिप ख़त्म करूंगा और इधर भी मैं डांग मारूंगा। ये ऐसा ही है, ये ऐसा है। ये अपनी तरफ से अच्छा भी करेगा ना तो ऐसे करेगा,
जैसे एक रीछ और मालिक होता है ना, रीछ और मालिक। मालिक सो रहा था और इधर उसके ना मक्खी बैठ गई, मालिक के मुंह पे मक्खी बैठ गई। अब रीछ ने कहा यार ये मेरा मालिक है, इसके मुंह पे मक्खी बैठी है तो मुझे मक्खी को उड़ाना चाहिए ना, मेरा मालिक है, मुझे खिलाता पिलाता है, मुझे हुकूमत में लाया है। तो उसने बड़ा सा पत्थर उठाया और उस मक्खी को जोर से दे मारा। उससे जनाब वो मक्खी भी मर गई और वो मालिक भी मर गया। ये इस तरह की अक्ल वाला बंदा है। आप समझ गए हो? तो आप जनाब ये हफ्ता बड़ा अहम है जो गुजर रहा है, ये हफ्ता बहुत अहम है। तो इसके लिए जनाब सारे तैयार हो जाएं। अलर्ट, हाई अलर्ट जारी कर दो, मुस्लिम लीग नून वाले हाई अलर्ट जारी कर दो। और हमें यह भी बताया जा रहा है कि जो 111 ब्रिगेड है, मैं किसी हवाले से कह रहा हूँ कोट एंड कोट, उसको भी हाई अलर्ट कर दिया है। और 111 ब्रिगेड को तो आप जानते हैं, ये चूंकि सत्यानाश करके जाएगा, ये कसम खुदा की ऐसा बंदा है, इसी रीछ की तरह है, रीछ की तरह। ये कहेगा पाकिस्तान डूब जाए तो डूब जाए, मैं जा रहा हूं तो हर चीज डूब जाए, मालिक भी मर जाए। ये ऐसा खतरनाक बंदा है, अकल का खतरनाक बंदा है। तो इसके जनाब ये आप दाएं बाएं जो देख रहे हैं ना, ये इनके वजीर भी खुद ब खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार खड़े हैं। इनको उधर से ग्रीन सिग्नल मिल गए हैं, जिधर से मिलने होते हैं ना, इनको ग्रीन सिग्नल मिल गए हैं। तो ये हफ्ता बड़ा अहम है, नून लीग वाले हाई अलर्ट जारी करें और इसको संभालें, इसको मैनेज करें कि हमने कैसे काम करना है। ये बहुत बड़ी इखलाकी फतह हुई है ये नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और सारे लोगों की। और इमरान खान की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, पहली बड़ी शिकस्त है जाम कमाल वाली। इसलिए हाई अलर्ट, हाई अलर्ट ये हफ्ता। वो कहते हैं ना नजूमी, ये हफ्ता कैसा रहेगा? इमरान खान इस हफ्ते में तेरे सितारे सारे गर्दिश में हैं। अगर तू सितारों पे बिलीव करता है ना, तो तेरे सारे सितारे गर्दिश में हैं।